Militer Israel melakukan serangan balasan ke Yaman sehari selesai Houthi meluluh lantakkan Tel Aviv. Diketahui jet tempur F-35 IDF dilesatkan ke pelabuhan Hodeidah, Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Serangan itu menyasar tangki minyak yang ada di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Tribun News, juru bicara IDF telah mengonfirmasi bahwa jet tempur Angkatan Udara Israel berada di balik serangan ke Hodeidah itu. Setidaknya ada 80 orang mengalami luka bakar yang serius. Disebutkan pula, kompleks milik lembaga ekonomi dan polisi militer turut menjadi sasaran. Terkait serangan ke Yaman ini, Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya tak ingin ikut campur. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Israel telah bertindak sendiri saat melakukan serangan ke Yaman. The Houthis' attacks are acts of aggression, a violation of international law, and a threat to the international peace and security. Today, Israel stepped up its actions in self-defense against these attacks. The Israeli Air Force conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen. The military target was the El Khudaida port, used by the Houthis as a main supply route for the transfer of Iranian weapons from Iran to Yemen, like the UAV itself that was used in the attack on Friday morning. In the area of the port, the Israeli Air Force struck dual-use infrastructure used for terrorist activities, including energy infrastructures. Israel's necessary and proportionate strikes were carried out in order to stop the Houthi terror attacks. Serangan udara Israel menyasar Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Diketahui serangan tersebut terjadi sehari setelah Houthi menarget Tel Aviv pada Jumat 19 Juli 2024 lalu. Jet tempur F-35 IDF dikabarkan menyasar fasilitas penyimpanan minyak di Yaman, tepatnya berada di pelabuhan Hodeidah, Yaman Barat. Dikutip dari Tribun News, Houthi mengonfirmasi adanya korban jiwa dan luka-luka akibat bombardemen itu. Setidaknya terdapat 80 orang yang terluka dalam serangan tersebut. Sebagian besar dari mereka mengalami luka bakar parah. Selain menyerang pelabuhan Hodeidah, juru bicara Houthi Mohammed Abdul Salam mengatakan IDF juga menggempur sasaran sipil dan pembangkit listrik. Sementara itu, juru bicara militer Houthi Yahya Saree berjanji bakal menanggapi serangan IDF tersebut. Ia mengatakan Houthi tak akan ragu untuk menyerang target vital Israel. Yahya Saree memperingatkan bahwa Tel Aviv masih belum aman. Israel melakukan serangan balasan ke Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Jet tempur Zionis itu menargetkan tangki minyak yang ada di pelabuhan Hodeidah. Menanggapi serangan itu, kelompok Ansarullah Yaman bersumpah bakal melakukan serangan balik. Juru bicara Ansarullah Mohammed Abdul Salam mengatakan Israel sengaja menyerang Yaman agar negaranya berhenti membela Gaza. Namun ia menyatakan serangan IDF itu justru meningkatkan dukungan Yaman terhadap rakyat Palestina. Selaras dengan Abdul Salam, juru bicara Houthi Yahya Saree mengatakan pihaknya akan menanggapi agresi yang dilakukan oleh Israel itu. Ia mengklaim Houthi tak akan ragu-ragu untuk menarget sasaran penting Zionis. Diberitakan sebelumnya, 12 jet tempur Israel termasuk F-35 menyasar pelabuhan Hodeidah. Dilaporkan, serangan itu dilakukan Israel sebagai balasan atas peluncuran drone Houthi ke Tel Aviv pada Jumat 19 Juli 2024. Militer Arab Saudi langsung mengatakan
bahwa pihaknya tak terlibat dalam serangan Israel ke Hodeidah, Yaman. Saudi menegaskan militernya melarang menggunakan wilayah udara kerajaan untuk tujuan menyerang. Sebagai informasi, pada Sabtu 20 Juli 2024, Angkatan Udara Israel menyerang gudang minyak di pelabuhan Hodeidah. Akibatnya, kebakaran hebat terjadi seusai belasan jet tempur IDF menyasar Yaman. Dikutip dari Tribun News, seorang pejabat Israel mengatakan, sebelum menyerang Hodeidah, pihaknya telah menambah sekutu. Namun ia tak membeberkan secara detail mengenai sekutu tersebut. Ia hanya menjelaskan targetnya adalah penggunaan ganda termasuk infrastruktur energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi, Turki Al-Malki mengatakan, kerajaan tak memiliki hubungan atau keterlibatan dalam penyerangan Hodeidah. Mahkamah Internasional atau ICJ menyatakan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina melanggar hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua ICJ Nawaf Salam, Jumat 19 Juli 2024. Dalam fatwa ICJ itu, tindakan yang dilakukan Zionis yang menduduki wilayah Palestina merupakan tindakan ilegal. Bahkan tindakan itu termasuk dalam kategori penjajahan. Status ilegal tersebut mencakup seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel pada 1967 silam. Nawaf Salam lantas memerintahkan Israel untuk segera angkat kaki dari wilayah Palestina. Tak hanya itu, Israel juga diminta untuk menghentikan seluruh aktivitas pemukiman baru dan menyetop pengusiran warga Palestina. Adapun Israel telah melakukan pendudukan terhadap wilayah di tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Israel diketahui juga terus-menerus memperluas pemukimannya setiap tahun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa serangan Israel terhadap pelabuhan Hodeidah, Yaman sengaja dilakukan. Ia menyebut serangan jet-jet tempur itu sebagai bentuk balas dendam atas gempuran Houthi di Tel Aviv. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan membela diri dengan segala cara. Dikutip dari Tribun News, Perdana Menteri Israel itu mengancam siapapun yang menyakiti negaranya akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Hal tersebut diungkapkan Netanyahu dalam pidatonya beberapa jam selesai jet tempur IDF menyerang pelabuhan Hodeidah. Dijelaskan Netanyahu, serangan itu sengaja ditujukan ke pelabuhan Hodeidah lantaran disinyalir sebagai titik masuk bagi Houthi untuk menerima senjata Iran. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan jet tempur F-35. Serangan itu ditembakkan sekira 1.800 km dari perbatasan Israel. Tak disebutkan berapa banyak bom yang dilesatkan. Namun imbas serangan pada Sabtu 20 Juli 2024 itu, kebakaran besar melanda pelabuhan Hodeidah. From the beginning of the war, I made it clear that Israel will act against all those who attack us. This is why earlier today, I asked the Israeli cabinet to back my decision to strike against the Houthi targets in Yemen. The port that was targeted is not an innocent port. It's used as the entry point for weapons that are supplied by Iran to its Houthi terrorist proxies. The Houthis have used those weapons to attack Israel, to attack Arab states in the region, to attack many others. This strike comes in direct response to the killer drone attack yesterday that killed one person and injured several others 100 yards from the U.S. consulate in Tel Aviv. But the aggression of the Houthis goes well beyond that single attack. Because for the past 8 months, the Houthis have launched hundreds of ballistic missiles, cruise missiles, and drones against Israel.
The only reason those attacks have not caused a greater loss of life has been the defensive measures taken by Israel and its allies, which together have intercepted hundreds of projectiles. I would like to thank the United States, Britain, France, and other members of the International Maritime Coalition that was formed to repel Houthi attacks. But the drone attack that struck Israel in the early morning hours yesterday shows that more than defensive action is needed to curtail the Houthis. Offensive action is also needed. It's needed to ensure that Iran's terror proxies pay a price for their brazen aggression. For over half a year, the Houthis have not only attacked Israel, they've also targeted the ships of dozens of countries traversing the Bab el-Mandeb Straits. This is a maritime corridor through which some 30% of the world's maritime commerce flows. The international community must redouble its efforts to protect this vital waterway and to hold both the Houthis and their Iranian sponsors accountable for their aggression. Today, Israel is being attacked by Iran and its proxies on 7 fronts: the Houthis in Yemen, Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, Shiite militias in Iraq and in Syria, Iran-backed terror attacks in Judea and Samaria, and of course, attacks directly conducted by Iran itself, as the world saw on April 14th. In defending ourselves against this Iranian terror axis, Israel stands on the front lines against a regime that threatens the entire Middle East. It threatens the entire world. This is why all those who seek a more secure and stable Middle East should fully support Israel's action against this terror axis in Yemen, in Gaza, in Lebanon, and elsewhere. And to Israel's enemies, I have a simple message. Do not doubt Israel's determination to defend itself on every front. All those who seek to harm us will pay a very heavy price for their aggression. Kebakaran hebat melanda pelabuhan Hodeidah selesai menjadi target serangan udara Israel. Seperti diketahui, Angkatan Udara Israel melesatkan jet-jet tempurnya ke Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Serangan itu dilakukan sehari selesai Houthi memporak-porandakan Tel Aviv. Sebanyak 12 jet tempur Israel menyasar depot BBM Yaman. Tak ayal, api langsung menyambar dan menimbulkan kebakaran besar. Asap tebal juga terlihat membumbung di langit Hodeidah. Menilik video yang beredar, kobaran api makin membesar hingga membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas dan 87 orang lainnya mengalami luka-luka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.